साङ्ख्ये योगविक्रमाः श्रीभगवानुवाच मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेताः ते मे युक्ततमा मताः ये त्वक्षरमनिर्देशम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यं च कूटस्थमचलं ध्रुवं सन्नियम्येन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देहवद्भिरवाप्यते ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परा अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषामहं समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशितचेतसां मय्येव मन आदत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय निवशिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वन्न संशयः अत चित्तं समादातुं न शक्नोषि मयि स्थिरन् अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनञ्जय अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि मत्कर्म परमोद्भव మదర్థమపి కర్మాణి మళ్ళీ చెప్పు మదర్థమపి కర్మాణి చెప్పమ్మా మళ్ళీ ఒకసారి అధచిత్తం సమాదాతుం నేను చెప్పు అధచిత్తం సమాదాతుం న శక్నోషి మయి స్థిరం మామిచ్ఛాప్తుం ధనంజయ అభ్యాసేభ్యసమర్థోऽసి మత్కర్మ పరమోద్భవ మదర్థమపి కర్మాణి మదర్థమపి కర్మాణి